18 سالوں تک ایک موذی بیماری میں مبتلا رہ کر بھی اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کہنے والے ایک عظیم اور صابر نبی کی داستان۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا عبرانی نام اوب تھا، جنہیں توریت میں جوب کہا گیا ہے۔ آپ کی پیدائش عرب کے شمال میں بصرہ نامی بستی میں ہوئی۔ حضرت ایوب کے والد کا نام اموس تھا۔ آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ محققین نے لکھا کہ حضرت ایوب کا زمانہ حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا زمانہ تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ اللہ نے حضرت ایوب کو منصب نبوت پر فائز کیا اور آپ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ حضرت ایوب کو اللہ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے مال و مویشیوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور خدمت گار و نوکر چوکر سینکڑوں میں۔ بے شمار باغات اور کھیت کھلیان آپ کی ملکیت تھی۔ ایوب علیہ السلام نہایت ہی فیاض اور سخی انسان تھے۔ غریبوں کی امداد، فقراء و مساکین کی اعانت، بے کسوں کی دستگیری، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت، مظلوموں کی فریاد رسی اور عام لنگر کھلانا آپ کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت ایوب سے متعلق توریت میں ایک صحیفہ موجود ہے جس کا نام صحیفہ ایوب یعنی دا بک آف جاب ہے۔ کا نام بی بی رحمہ یا لیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ آپ کے 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت ایوب لوگوں کو دین ابراہیمی کی تعلیم دیتے اور انہیں شرک و بت پرستی اور برے اعمال سے بچنے کی تلقین کیا کرتے اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت اور شکر گزاری میں مشغول رہتے کہ اللہ نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ روایت ہے کہ ایک روز فرشتے حضرت ایوب علیہ السلام کی اطاعت گزاری، عاجزی اور فرما برداری کی تعریف کر رہے تھے۔ اس پر ابلیس نے دعوے سے کہا کہ اللہ نے ایوب پر انعام و اکرام کی بارش کی ہے، اسی وجہ سے وہ نیک اور شکر گزار ہے۔ اگر اللہ اس پر مصیبت نازل کر دے تو وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو آزمانے کا حکم سنایا۔ کچھ دنوں بعد حضرت ایوب پر مشکلات اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غلہ کے گوداموں میں اچانک آگ لگ گئی اور آپ کا سارا مال و اسباب جل کر راکھ ہو گیا۔ اس پر حضرت ایوب نے صبر کیا اور اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ پھر کچھ دن گزرے کہ ڈاکوؤں نے آپ کے غلاموں اور نوکروں کو مار کر آپ کا سارا مال و مویشی لوٹ لیا۔ اب حضرت ایوب کی کل جمع پونجی برباد ہو چکی تھی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کے حضور کسی بات کی کوئی شکوہ نہ کی۔ پھر ایک دن جب آپ کی اولادیں ایک مکان میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک مکان کی چھت گر گئی اور وہ سب اسی جگہ فوت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس اب نہ مال تھا، نہ مویشی، نہ گھر اور نہ ہی اولادیں۔ خوشحالی کی ایک علامت بھی باقی نہ رہی۔ پے در پہ تباہی اور ایسے واقعات سے لوگ حواس کھو بیٹھے، لیکن حضرت ایوب کی روشن پیشانی پر ایک شکن تک نہیں آئی۔ حضرت ایوب کے گھر کے باہر آپ کے پیروکاروں اور قوم کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور سب حضرت ایوب کے اس خستہ حالی اور مصائب پر گریہ و زاری کرنے لگے۔ حضرت ایوب نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا اور برہنہ ہی دنیا سے جاؤں گا۔ یا اللہ، آپ نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا اور آپ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی۔ حضرت ایوب کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی مزید سخت آزمائش سے گزرنا باقی تھا۔ کچھ دن بعد حضرت ایوب نے اپنے بدن میں خارش محسوس کی۔
आहिस्ता आहिस्ता ये खारिश एक मौजी बीमारी में बदल गई। आपके पैरों के तलवे से लेकर सर की खाल तक सारे जिस्म पर तकलीफदा बड़े बड़े फोड़े निकल आए, जिनमें टेसें उठती थी तो आप दर्द से बेचैन हो जाते थे। आप राख पर बैठे रहते और राख जिस्म पर डालते रहते थे। इस मौजी बीमारी और फोड़े को देखकर हज़रत अय्यूब के अजीज़ों और रिश्तेदारों ने आपसे कता ताल्लुक़ कर लिया। लोग आपसे अलग हो गए और आपके पास आना जाना बंद कर दिया। इस मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी अहलिया आपके साथ रही। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने बीमार शौहर की तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी, मेहनत मजदूरी करके अखराजात पूरी करती रहीं और हज़रत अय्यूब की खूब खिदमत की। लेकिन बीमारी दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसी दौरान एक दिन शैतान एक तबीब की शक्ल में हज़रत अय्यूब की बीवी को मिला। उन्होंने उसे तबीब समझकर इलाज की दरख्वास्त की तो शैतान ने कहा, मैं उनका इलाज कर दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अगर उनको शिफा हो जाए तो यूं कह दें कि तूने शिफा दी, मैं और कुछ नजराना नहीं चाहता। हज़रत अय्यूब की बीवी ने आपको उस तबीब के मुतालिक बताया तो हज़रत अय्यूब ने फरमाया कि वो तो शैतान था। मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह मुझको शिफा दे तो मैं तुझको 100 कमचियाँ मारूंगा, क्योंकि तू उसकी बातों में आ गई। हज़रत अय्यूब को बहुत रंज हुआ कि मेरी बीमारी की वजह से शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ गया है कि उसने मेरी ही बीवी से ऐसे कुफरिया कलमात कहलवाना चाहा जो कुफ्र और शिर्क के अल्फाज हैं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, आपकी तकलीफ बढ़ती चली गई। जिस्म का कोई हिस्सा भी फोड़ों से महफूज न रहा। हज़रत अय्यूब शहर के एक वीरान कोने में जा बसे। इस मुश्किल वक्त में भी आप हर वक्त अल्लाह की इबादत और शुक्र अदा करते और हर वक्त ज़बान पर अल्लाह का नाम होता। अब तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपका गोश्त जिस्म से जुड़ चुका था और सिर्फ हड्डियां और पट्ठे रह गए थे। एक दिन आपकी बीवी ने कहा, अगर आप अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इस बीमारी से आपको ज़रूर निजात दिलवाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह ने 70 साल तक मुझे सही और सलामत रखा, अब कम से कम 70 साल तक तो मैं सब्र कर लूँ। ये सुनकर उनकी बीवी खामोश हो गई और रोने लगी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत अय्यूब के भाई उनसे मिलने आए और दूर खड़े होकर कहा कि अगर आपके अंदर कोई भलाई होती तो इस तरह बीमारियों में मुब्तला न होते, जिस पर हज़रत अय्यूब बहुत गमज़दा हुए। रिवायतों के मुताबिक हज़रत अय्यूब इस बीमारी में 18 साल तक तकलीफ़ में रहे। एक कौल के मुताबिक 3 साल और एक के मुताबिक 7 साल तक। बरसों मुशक्क़तें और तकलीफ़ झेलने के बाद भी आप बराबर सब्र और शुक्र करते रहे और फिर आपने अल्लाह के हुक्म से यूं दुआ मांगी कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, लिहाजा अब इम्तहान की घड़ियां ख़त्म हुई। आप खुदा की आजमाइश में पूरे उतरे और इम्तहान में कामयाब हो गए। हज़रत अय्यूब की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा, जहाँ से ठंडे और शीरी पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आपने अपने कमज़ोर और लागर जिस्म को गोया उस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता, जिस्म में तवानाई आती जाती। आप देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। हज़रत अय्यूब के लिए अल्लाह ने जन्नत से जोड़े भेजे, जिसे आपने पहन लिया और वहाँ से हटकर एक तरफ बैठ गए। इस दौरान आपकी बीवी वहाँ मौजूद नहीं थी। जब उनकी बीवी वहाँ तशरीफ़ लाई तो उन्हें पहचान न सकी। उन्होंने आपसे ही पूछा कि ए अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़दा शख्स होता था, वो कहाँ गया? इस पर हज़रत अय्यूब ने फरमाया कि मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं। हज़रत अय्यूब ने कहा, मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। अल्लाह के मुआजिज़े से, उस पानी की बरकत से हज़रत अय्यूब और उनकी ज़ौजा दोनों सेहतमंद होकर फिर से जवान हो गए। आप अपनी बस्ती में वापस लौट आए। अल्लाह ने दोबारा आपको माल, मवेशी, औलादें और असबाब व सामान पहले से भी मज़ीद बढ़कर अता फरमाए। रिवायत है कि हज़रत अय्यूब के 2 खलियान थे, एक गुंदुम का और एक जौ का खलियान था। अल्लाह ने 2 बादल भेजे। एक बादल गुंदुम के खलियान पर इस कदर बरसा कि सोने से भर दिया और दूसरे बादल ने एक खलियान को चांदी से भर दिया।
हज़रत अय्यूब ने 4 पुश्तों तक अपनी नस्ल को फैलते देखा और 140 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमारे लिए ये पैगाम है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तहान हुआ करता है, और जब वो इम्तहान में कामयाब और आजमाइश में पूरी उतरते हैं तो खुदावंद उनके मरातिब और दर्जात में इतनी आला सरबुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। अगर इंसान जान ले कि इम्तहान के बाद उसको क्या कुछ हासिल होने वाला है तो फिर वो इम्तहान से नफ़रत नहीं बल्कि मोहब्बत करने लगेगा। सब्र करना पैगंबरों की सिफत है। सब्र ज़िंदगी के आदाब सिखाता है। सब्र बंदे को असफल से